Sambi sirapa parbayam ramni sufan santa tokone ton wakat kangar pusila ni windiga kibaya zurada lawoto parti politique ninga sombonti MPP tawrsob kudro asimo kompor bahabzinga en tawrsob pale Alassane Bala Sakande ada runde yibe galap sektaba anna ndiktumda antasa nimpala inan kilo winigila meti NTD parti wapoka ada nepson son tabamba tuse yibu anyi izin sataba on wanke parti wa sekziname topnandir nimbamba wakata son lore Msambi sidna kent kiba wek sokpura la sendingrenda inandi kamono kwe kanga antasi yamba ti adubulgame ti asoda son sonta awai aman kalama opsor sonta bambubnu mpam sampwarba ya sentuni wedre senzine centre nord solma yibeure runda yibeure pinda bulgame ti anep samporo ne bugrado to pamipsi abramba ndikwedra antasoda la nisba sa ambe yirugu ya barsalo commune pora obulgame ti ram nisba sampam sampwarba adopta la men wa fube na yilen to ba pam ti bisko opkelen ne wilga mono ko kanga pour me ti ad mobilisation zinbe ne en leti passé zaptelo wedba sampame on wo kon lore len mono ko pour ad wilga me ti na ken dikame na yilmbala tata ne yarbo na yilen to on pam korle nebla nisba sa ambe benoa Lendet Kendat kibe workso programme senda yela MPP partiwa ade optala se kasanga septembre kiula sampisi la na se entité kala sampisi la yoba son lore se kang poa obulga bene tasimo compore si ani kodre senda zada partiwa ade babzinga on nimpalra lendrunde ibe kala sektaba partiwa siège wa na ile andika tumda zangzanga ondolo nimpala etumanta sinsin bene ya Roseline Salune Roger Kamma opama mpenaka MPP sobla ninga sanda zada MPP parti wa kodre tinanti kilaba Simo Compaore Yampa zinidi tubro biga ba biga wal lebra bi bedre en kenen yirda tore si yam wazare nan yim biga yele yama man wotone den biga akayambi ayambiga rom yi sidiga ki dame ti yam wahan turumbe zini nga fa yam pati yimbiga yele tende nawa a am tenti ya mo lam ngoma nende ba hotone wana lamar fa ma nere wana man Burkina Faso nere wana mana Bala Alassane Sakande nere ta kelen pamrodo kele kentore ne tumninga tono singa tiari hri taba aro konsinge ta sala warere ta simorere timame kisa Abala Sakande wakati na watame teyeme kihne dato anatana ya yenda wena ninga barka wena yaga ne tum Erkela passe kanga pura titumta sa pam penra sobla ninga sanandera MPP tawron nanzawa ti obnan konton kwese pura adob gomna me Burkina Faso lam nagataba MPP tabisa nagataba sana ilenti nataba me bayira erkela Alassane Bala Sakande ton kotame ninge be nataba basir ningen hembe ne taba sa hami mbete wa kotaba to ton kotne batiden nadman tab suguri enyim son lore engé na man toto ti parti o ton king tore le wilgam meti MPP ka parti ham parier dunya fa han data an taga data train na Burkina Faso mebo be wati MPP kwilm spakame white na tabun tume ti Burkina Faso king tore white bas kistaba ti kistab kaman ga yelle ton taga da meti kalaka ton me ne nam kisirba na sosa ne taba na sosa ni nibu nirwo honda ta managade ton ya après na zinne so petite sose ti a Burkina Faso a mbetore te kella poe den posa nimbu de woso pos yamba ki ba kitba me yam honya direction kudan ti le côté meti nya direction par là ko ni nga fa wambe mbi wati ton be me te na yel militaire ma mia militant bila ton temps militant kasanga ndati yeti ya responsabilité aux zinge kare militant ton kulim sa pakame ton ya président ya sida la ton ka lo sagalasi
ton kota sagalse ton kota doze ton kota mti wati nataba nous avons ti wuk zoma ton romme Burkina Faso. Nouveau temps pour la démocratie bonda parti politique kanga kwa NTD adoption la yinep santabam tuse yibla kwa bara la pisno la yopwe yi parti rambataba yakyam nantimus parti kanga pour en song zanama len parti otar soba Vincent Dabil wone poronda mbatala seka nandir nibla nisba sia watba et tout monta se zinda bene pa mon penaka sobla ninga sembe NTD parti opora tiaba mangit parba sikulu yelre et kelra aja asita ilbudo atna wuni ga mi sane tondo pampale pa hada pankudro lebro panga ti fa ya hanan ken tore ya renda yingle tonda tuna wuni yam turu na rara aya wakat ni wuni ti ya dati ya rara ka to yimye don president wuni ga yamba te runda 2 octobre memba ten kasim sa anduni wa vure pour moi 2 octobre a bona yenati orientation politique rare ab nyakon biligam ti rare ti politique en somo ko pangandik sohe nanke manar porare la 2 octobre donc runda ton sunu ya kenga ti bala ya parti ni ngep sombo nati MPS an lui so tor saba ami so fuseni wedrago bam la hakele ya ton go bawoto noa ab yine zama ya zama kenga ko bibi bebe para bebe ni kema bebe bang bedamba karam bedamba nata bon wa tiya mimiti tenga mebo akameti yemre lalti secteur da mafa lati ti wevi sa fa nu tumbu totalam zinbe hanana ti tenga me donc wa me na wasong ton tiya mimiti sa ya ne NTD wa ton ya parti he songre parti ni ngambe au pouvoir ton ya parti he songre sa ne rock ma Christian Kabore ti ton datam ti tenga mebo sugulzin ti lafizin ti ponke ti nataba Nouyeng, Souyeng, en tant que Burkina Faso, ton a yik na yin wili, biton no will Afrique temse. La relam da ton yam turuna rara. Suno ya keng tondo. Ton pour rabarka. Eti basalune kibayang William Tisula ninga Sengeta Thomas Sankara ninanda yele to bonti comité mémorial la Thomas Sankara tala sekne kibakitba zinlikir kiuga sia octobre rasma yibu sen sexible rara son lore obseka zukwese yati senkene Thomas Sankara bura sampaka octobre kiura sampigla yewa obseka kibakitba nanwili tumbu totore bamme santon rompa mantume la bamme sensara toto lapsongundu bumla ninga nebukaw ninga sanampakawa etunata se zinda bene tipam ne kamroje la Pierre Wedraogo ne sekanga sampam ke ba kitba bureau pal ning singeta projet mémorial Thomas Sankara tiele a Thomas Sankar ne pikla ibasman kalma wawor singa o convient ke ba kitba to sinzen tume mémorial la projet singe yuma yuba boila to romane me na sadam bonti projet architectural c'est-à-dire zinga na metotoa ituzwe yal harenda ya yuma tabo projet wa hejwe woni ngene ba fajili to bange la projet wa pourquoi rowoko na zinbe ne ta mettre pihne la yopwe nebni sa fajil hin kiwa fajil pam zinbe ne ti nidninga wa fajil to worba banga ndak ya toto banga kalma hanzin toto la na tala sebro men nanzindi la renda to hakanenti edije mpama sep tout ça tabo Burkina Faso gouvernement nanya atumda ti azis na yi anduno ningetaka Burkina Faso to damba obiye lam tumna songame ti projet wa to komba soma la obna ninga bam hombonti maîtrise d'ouvrage délégué c'est-à-dire il y a sul nazindi nanke projet wa yelle na yelenti tien hataba na yelenti société ramba ndaton to ligdi be to ligdati wa Congo na yelenti tumna yina nana bien goma me obsna man tienre yum pistan la na soto ne Thomas Sankara pour un porte ban pierre yusman kalum la hanwan to yida budas nan sing zilikir kiura sem pigla yembra buda nan zinname 11 octobre
bam yinga ne bam tudun tasa apila yib hinki ne bamba 15 octobre ton hon ko bum ninga ka ya ti buda hawa mane bi juge ramba sake ti radio ramba ti télévision ramba ton tal projet wa ti ne ba fagil pa man kelare bu konga woni gida ne ba fagili ti Burkina Faso ya ten songo parce que a justice mi toum da soma tiengre projet mémorial Thomas Sankara ya senta yoma yobo tone lapsing tomna pusi la barka ay kilekson ngay ngati kiba ni mora yal hadakane ndunda Pierre Oudrao konta yamseka be winto wakati yibu sunwatin yal sawila wana kilengan zamana bane mi kanyasin kata chani anga jamana sorotuguni kanyasin kata anga bolotugo keraso bolotugi wa kononton ani duru o mandimena o senfanta bisto ko madalna o barla anga sorosuka joklu mun sigini bo oro fanfe barsalgo fanfe o yo barla la bisto ko madalna abuna kuna fuli sorokatoka kibara fulana kanyasin kata minye MPP ka politique joklu memena nyamugo ya tasesan o yi bala sakande minye sima compore aliti nyamugo koroy alaka place takadi bala sakande ma kama soro abado ko kabni wakati damane ngunu kenbe kaseka bla minye baraka da jokul musigino katasara joko kuna ebo maf ani la Guinée atomo baraka la Guinée konana oraka espace TV o ye aklifale ke kanya sin kata gouvernement ko ama barason Guinée la Guinée gouvernement ko amaseka barason doke kanya ay baradila wole kaseka kuna fuli dora o kaseka famerke kata aka feta mi kata ko ambalo Burkina Faso tirzon kan bako anikli awtioro si bintena do mimben ben anga sumo kalo klinanuma san wafla ani tan ani muga san wafla ani muga ani kelin konana ankli comme nya fa chuko mina amta damine ni kasara anga jamana soro tunu biso ko mandan na do o willa kasoro akere dugu bay anga jamana fa anu bono bay sabu anga buluti kononton ani duru o mandimina o kononton ni borola ani duru o mandimina ka sabu ya ke ni torola ka chenni ye kanyansin kata o sikin fleni kaya mara fon felala maw ni torolaw o kere ka seka anga sorostu joklu mun sigini fleni o ka faba sigini pres yirgu o tara barla barsarugo ka chekata o kolnana o kera sobe ka seka machama mandimi nga o mandimi ni o kera sobe ka soka do blakana fube ka docteur su kolno ka seka frakeli soro muntala o jonjon bla o sen koro ka seka flu soko matini to me wadu kolnana era ka foko cheno mon kera o sen faflala era ka foko mombli chama e o cheno o fanflala ani marfa chama ani kala kamina chama o tala o bolo koro nga ang gouvernement nye mala klisigi ko nya ka su ferot jonjon tara tellement konena jango kaseka tugu mano ko kaseka fle o kaseka mano la nyakroti ke tugu na kaseko o lakele ni kuna fule ka bo anga kuna anga masasuba konena kuna fule jonjon mulo kaseka to maw kaseka hali albidi alaka fangadi anga bultuguma kaseka to kaseka chogudo or la kaseka anga jamana lakanda kibara fulana ko ya fa tugu na antuma faranga kuma ba konena minye MPP ka politique jokulu konena do kanyo ba fulale temele konena do o ye fangadi bala sakande ma alebna kesowe MPP ka siniasi ka sekata latanoye o senfe do o yes e foralendira e wa senfe o waralendira bala sakande ma sima compore asera ka soko walinyundo o kera biso ko madana anga chide montumere nyarkite da o lu kera sabe ka seka o anga chide oranga fomiye o lu laben kadama ankolache Nous le bna barake 600 ni Alassane Balassa Kandeye MPP politique tombolo kuna Simon Compaoré ale siraka sigiro di bidolela Alassane Balassa Kandema o hakli jagabo latigela a fola kera miye sebekumu bayira ko Alassane Balassa Kandele mina nyemayata ale ni barami kanga seka latige jama kulu le bola ka talike o hakli jagabola o kodun kuna folo lasira kuna foli jensela oma
Mikela Simon Compaoré a y'a kanto k'a labilani lo hali bi ka se ka dɛmɛ don kosɛbɛ Alassane Bala Sakande ka baaraw kɔnɔ. Ale fana y'a yira ko hali bi a bɛna se ka baaraw latigɛ o ka politique tɔnbolo ka se ka fanga sɔrɔ jati kan. O bɛɛ min'o ka miiriya ye ka se ka baaraw kɛ MPP politique tɔnbolo n'o ka makɔnɔnataw fana ka ca kosɛbɛ. Ɲɛmɔgɔ kura min sigila ten, ale bɛna ladiriw ta a kɔrɔman fɛ o min bɛna kɛ sababu ye MPP politique tɔn ka sinsin kosɛbɛ. Simon Compaoré ale kɔni t'a la, Alassane Bala Sakande ale le bɛ yen sisan ni makɔnɔnataba caman b'a fɛ. A fɔlɔba ka baaraw latigɛ, MPP ka kɛ sababu ye yiriwali ka don Burkina Faso jamana kɔnɔ. Kabini sumaman kalo tile 6 san 1989 ani 89 do ye Mamadou Bonkongo Ewaf ka jɔkulu ɲɛmɔgɔba ye ale y'a yira k'a fɔ ko ale ye jɔkulu sigi basi tɛ a sanji 32 ne tɛmɛlen kɔ don a ka kan a ka se ka sigi k'a fɔ ka ɲɛsin ka taa baarasun kɛra cogo min na nka wagati dama na o kɛ wa Laginɛ kɔnɔ na o ka jabaranso dɔ bɛ ko Espace TV olu ka baarasun dɔ bɛ ko dalakanko Bois de Gueule o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la ka se ka hakilifalen kɛ o y'a yira k'a fɔ ko ale ka baarakɛda tɛ baarase ɲɛnaman kɛra Laginɛ kɔnɔ ka ɲate ka taa kankan ka taa bila Kisidugu o senfɛ a ye kibaradilaw wele ka se ka ko firifiri ka ɲɛmaaw ka se ka faamuya mun kosɔn o fɛsigiw ni o baarasenw bɛ kɛra cogo min na a sɔrɔla cogo di saamuyali ka se ka sɔrɔ la ka faamuyali ka don ne yɛrɛ ci dɔw kɛnɛ ka ni Sulemani Sanu nka ka se ka n balimamuso Salimata Tozari Zerbo alo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. San 30 baaraw tɛmɛnen kɔ kunna wolow sɔrɔla gwɛlɛya dɔw yɛrɛ fana kunbɛnna ka kɛɲɛ ni gwɛlɛya ye Ebomaf barabolo ka min sɔrɔ jamana kɔ kan ka taa u ka baarasenw senfɛ n'o kumaw fɔra Guinée jamana ka jabarani so dɔ kan n'o ye Espace TV ye Ebomaf ɲɛma fɔlɔ ka welekan bila kunnafoni jɛnsɛnlaw yɛrɛ ma ka se ka ko gwɛyaw ye kunnafoni jɛnsɛnlaw bɔra jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ fana bɔra jamana kɔ kan ka na o nin ta ni ɲɔgɔn ye nin yɛrɛ la hakili jigira Ebomaf ka baaraw ɲasina lɔli koɲaw ma siradila koɲaw bolifɛn koɲaw n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ lajɛlen kɔ Ebomaf ka baaradaw siginin bɛ farafinna jamana 15 ɲɔgɔnna lo kɔnɔ ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan Ebomaf ɲɛma fɔlɔ ko labɛnniw bɛ kɛra ka ɲɛtaga don ka baaraw ma. Amta nanga cibare albele ka ɲɛsin ka taa an b'a fɔra ko min ye ka taa ko labɛn ko fanfɛ don an ka jabaranso min taalen ka ɲɛsin ka taa kan o b'a yira ko Canal Plus sport olu ye jabaranso wɛrɛ o baara kɛ ka ɲɛsin ka taa kan olu ye baarasen kura bila sen kan min mana kɛ sababu ka se ka taa denmisɛnninw fanfɛlaw bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ cogo di ka ɲɛsin ka taa kalanko fɛ jateminɛ ko fanfɛ an ka bɔ télévision sira fanfɛ la ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden mun tun b'a ka se ka Bubakar Boli o ye min sɔrɔ Canada ma an ka se k'o lajɛ. O kibaria yi mi ye a kibaria fɔlɔ ye Nathan TV ye Nathan TV ye juma ye Nathan TV ye chaîne kura ye Canal Plus nana di aw ma denmisɛnninw ta a kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ ko bibi nani denmisɛnninw bɛ se ka to so ka degeni kɛ ka kalan kɛ o chaîne tɔgɔ la ni bi français kan degi ani mathématique o kɔrɔ ye mun ye Nathan TV ye école classe le ye donc maître b'o la denmisɛnninw fana sigini bɛ yen et puis o bɛ kalan kɛ an ka denmisɛnninw ka se ka kibaruya ni faamuya ka se ka lɔn ni degi télévision fan fɛ an y'a lɔn bibi na mɔgɔ caman ko ni école daminɛna télévision kan ka faga donc Canal Plus nana ka na yira mɔgɔw la ko télévision bɛ se ka to denmisɛnninw ka se ka degeni kɛ télévision kan o kɔrɔ ye juma ye o kɔrɔ ko bibi nani minnu bɛ ni abonnement access min bɛ ni 1000 sara kalo o kalo an y'o chaîne ta ka bila o abonnement nin kan donc foyi tɛ sara la ka fara a kan minnu bɛ ni access ye ka ban o k'a lɔn ko kabi bi don nin bɛɛ o bɛ se ka Nathan TV sɔrɔ an ka chaîne kan voilà kibaruya filanan ye min ye an nana ka yira mɔgɔw la ko an bɛ ni chaîne ye chaîne fila min tun bɛ yen ka kɔrɔ o changera
ka kɛ chaîne kura ye an ma o chaîne tɔgɔ la Canal Plus Première ani Canal Plus Pop o chaîne den fila ninnu sigira ka na ni tɔgɔ kuraw ye parce que fɔlɔ Canal Plus Ouest ani Canal Plus Centre le du ani Canal Plus Comédie donc an nana ni tɔgɔ kura ye ka na yira maaw na o ka se k'a lɔn ko Canal Plus fana bɛ se ka changement kɛ sisan o changement tɔgɔla ninnu kɔnɔ an nana ni nouveautéw ye donc filmu kura bɛ na o chaîne damaniw kan ani émission kura bɛrɛbɛrɛw min bɛ na ale kan donc an ka kibaruya sabanan ye min ye an tora kalanko le la ka na ni chaîne ye o chaîne tɔgɔla ye chaîne option le ye o kɔrɔ ko di n'a bɛ ni abonnement ye ka ban a bɛ se k'o option ninnu ta ka fara a kan ka anglais kan degi o option ninnu ye option den fila ye a bɛ chaîne 15 bɛɛ d'aw ma donc o option ninnu bɛ taa option fɔlɔ ye 1000 le ye option filanan ye 2600 ye donc mɔgɔw bi Burkina o bɛ fɛ ka anglais kan filɛ télévision na a kɛra information ye a kɛra filmu ye a kɛra denmisɛn ka chaîne ye o bɛ anglais le fɛ télévision na donc Canal Plus nana ka yira ko an bɛ se o ra fana ni donc an nana n'o option ye ka na fara a kan an nana yira fana ko chaîne kelen tun bɛ an ka bouquet kan ka kɔrɔ o tɔgɔ ko English Club TV donc o bɛɛ lajɛlen min ye ka na yira mɔgɔw na ko o ye tiɲɛ ye école bɛ daminɛ na mais Canal Plus bɛ se ka denmisɛnninw bilasira o ka école degini fan fɛ. Amtananga cibara laban sisan min ye ka ɲɛsin ka taa faso foot min yɛlɛmana ka kɛ Ligue 1 lona bɛ olu ka dɔgɔkun fila o kunna cɛra kunu a b'a dɔn ko min ye ka ɲɛsin ka taa min ye a kunna wolo sɔrɔ o ye ayiwa AS Sonabel ye olu tun kɛra ayiwa tilontan salo tɛmɛlen o ye tilontan ji tɛmɛlen ayiwa o ye kunkɔrɔta sɔrɔ AS Douane kan olu bi fila sɔrɔ ani AS Douane bi kelen sɔrɔ o wagati kelen bɛɛ don an bɛ taa kɛ Baranako kɛra Bogodila le a kɛra min ye ka ɲɛsin ka taa Kiko FC ale ye wa bifla don RCB kan bifla sɔrɔ kama sɔrɔ AS Police olu taara ka se ka taa kunkɔrɔta sɔrɔ ASEC de Kudugu kan olu bifla sɔrɔ min ye ka ɲɛsin ka taa ASEC de Kudugu olu ye bi kelen sɔrɔ kama sɔrɔ RCK ni Majestic wa olu yo kunna wolo kelen sɔrɔ tuguni ka fara o kan kama sɔrɔ Salitas ale taara kunkɔrɔta sɔrɔ tuguni ka ɲɛsin ka taa a yele yɛlɛ Vitesse FC kan ale ni 50 sɔrɔ nga a Vitesse FC bi kelen sɔrɔ o kɛra Bogodila so kama sɔrɔ ASPA Yenega Coupela ale taara ka se ka taa Coupela a taara yɛlɛ olu ka o ka gbenege kan Asfa Yenega bi kelen sɔrɔ wa Coupela ye bifu sɔrɔ a ka sina ɲɔgɔn ale taara ka se ka taa o kunna wolo kelen no ɲini tuguni ka ɲɛsin ka taa Bogodila so ale ni ASSP olu ɲɔgɔn cɛ o sima bidon ni ɲɔgɔn cɛ o ma se ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛɛ ye bifu sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa kan an ka dɔgɔkun tilontan dɔgɔkun filanan kunnan cɛlen don o kɛra sababu ye ka se ka to mais Royal FC ale Asfa Yenega ale bɛnna Royal FC ɲɛfɛ ni bi kelen ye ka ɲɛsin ka taa ani fu n'an ko ma filɛ jateminɛ fanfɛla Kiko FC ale bɛnna ɲɛfɛ ka ɲɛsin ka taa fara AS Sonabel ale bine filanan ye ale tugula o kɔ ka ɲɛsin ka taa mun bu kɔfɛ fɔlɔ o ye Majestic ani ASEC de Kudugu olu tini bifo ye Mbalma Burkina Faso tirizan kanbaga amina bika kunnafoni kunna cante nala ye sini yɛrɛ na mɔgɔ sɔrɔ tuguni sigiyɔrɔ kelen na aw kelen bɛ ani ci akala jɛla an ka bara bɛ tamana albele fulakɛ b'a sɔrɔ sisan ani dɔɔni wodi sanende lewno sakiraɓe on worɓe rewɓe tawaɓe joni ono daro suudu télévision leydi Burkina jaam ñalluɗon suudu baba ndelle toɓɓe kaɓɓodude kibaruji meɗen hande na keɓon famde hande fajiri o wonno ko kanko Simo Kompawde o hooƴi haddu dawru MPP fou o hokkiti Bala Sakande wodi sakiraɓe keɓon famde ko ɓuuri ujunaji ɗiɗi militant en wurtiɓe ƴuɓe les parti feereji politique feereji gari naati les parti politique NTD wodi de keɓon famde fa hande sakiraɓe kamɓe sottoɓe karandiji ni essence ji leydi meɗen Burkina
Burkina Faso baale mabbe tati kawri hokkobe kibaruji nyende asawere nde be kolli kambe du fa hande golle mabbe o ino yarata ndele sakirabe ina tobbe ko habbudi e kibaruji meden hande de bismillah modo ndele sakirabe anande majjun ko fu en puddiran do en fa hande sakirabe kibaru ko warani min do en joni ndele kebon famde haddu mintere en jeena wonno ko bara wodi du fa hande joy mabbe wonno ko masibi du wonno waru hoore du wonno attaque terroriste ko wadi hande fajiro en le réseau meden hakkundere sobbirede ndele kebon famde yimbe jomirabe malfaji nibe andanaka kambe ni wonno ummibe kippi dum wonno nokkure mintere en ko tawalle hibere yirgu no tawalle commune barsalogo ndele sakirabe kebon famde kibaro in hollido en haddu kambe masibimbe be fubbe jaawanam e yarede sudu loktorore fube wodi fa hande sakirabe kiboro o in hollido en waru hoore o laatake sababu fa mobilaji wodi e kabitirdi mintere en ko heewi majjum hoƴama dillidama ndele sakirabe kebon famde laamu mede in kollido en dalle haddu daliliji fu koƴama fa jaabo o do masiba ko hewtiti leydi meden dum wono ley hibere fa hande yirgu tone ndele sakirabe en jaran yeso kibaruji meden de ndele mido holli on hande fajir o dum wono suudu mawdu alla buri mangul dum wono fa parti politique biyetedo MPP o ndele laatake hawrine joni o ka hokkitinde dum wono joni o ka fa hande dawru hakkunde Simon Compaoré e fa hande Bala Alassane Sakandé laatido joni o ka hoodeje parti politique dum wono MPP ayo ndele kebon famde dum kanko Rosenine Wattara wodi e fa hande kampe Isaka Nana kambe tawdono ton bismillah kittino don Ummu Diallo wayri handen be noddirtaake na gollidibe Alassane Bala Sakandé handen beete altinere nden wonno ko Simon Compaoré watti le juude Alassane Bala Sakandé golle ardangal parti mabbe do en be ngoni be mandina golle mabbe nden ko be kokkondiri batakiji kolloji ke ardangal ngal hokkitama Alassane Bala Sakandé gada majjum fadde mabbe seedugol be mbarjake wonnobe ton fa kawra e o batu nden ko be jehi fa hande be kaldoyi e hokkobe kibaruji ley hen Alassane Bala Sakandé wi ana ina ngaro Simon Compaoré tindinoje no watta fa hande fa golle do halfinade golle den jaara yeso be himbe dido fu na beyti sanne be fudu yo kongol gotol tawti fendaje gote be ndiwata amma mono fu no gollirta Simon Compaoré hokki ardangal e teddengal o yoppidi Alassane parti tewudo ndelle mawdo parti MPP keso gollidan e himbe fu wombe le MPP e do tindinoje Simon Compaoré ley hen Simon Compaoré dilli Alassane Bala Sakandé heddake wodi renan parti e golle fa handen wonde ne kedimo kan woni daranade fa parti mabbe yara yeso non du watta fa handen fa be golla heba beydari wada leydi meden Burkina Faso Njaren yeso kibaruji mede di ko habbodi fa hande politique nouveau temps pour la démocratie dum wonno parti politique betedo NTD be ngadi hawride mabbe nyende didi lewru octobre ndo en hawride nden en ko laati sababu hawride de en dey jabbade fa hande yimbe heebe jube le parti politique fereji ngadi naati ley mabbe ayo ndelle kebon famde do don e hooreje parti politique NTD kanko Vincent Dabilgo wakato on o hooji haala o noddi hadde yimbe wonambe be fu be tinno be fu be kawrete be nangudura be gollida e do fa hande jon ko habbudi woteji garoji di ayo ndele Isa Kafando kambe Boubacar Boli tawdano e mabbe ton be yimbe ujunaji dido e hemde e capandi joyo e dekode wonno nato be kesum e le parti NTD be yimbe hollinama yeso bureau mawdo fedde politique nden Vincent Dabilgo horejo NTD e gollidobe mudum jabbitoke yimbe ben e do weltare wudi o hebi hollude ke garangal mabbe e le NTD yo saa mawdo yo beydari parti makko kambe nato be kesum e le NTD be kollike be daroto wodi dube golla no watta fa parti on heddo e yarude yeso fa subagol mere en so wakkati mu waro fu be keba wote on amma fadde nden Vincent Dabilgo no bantobe be ummobe dotira horejo leydi din handen fa hawjo laamu mudum na wodiri NTD yo parti dido bo burdo sembe e le bali politique jingonoje laamu hande tato bodu le Burkina Faso fu tiagal MPP e CDP e le subunguji gadudi rawaninde o parti hebi député en ko watta sappo e tato
sakiraɓe toɓɓere haɓɓodinde kibaruji ko tawa leydi meɗen hannde ɗo en wonanani fa hannde ne wonno no karanjiji ɗi no cottirte woɗi no natita leydi meɗen Burkina Faso ayo ndelle keɓon famde sababu majjum ɗum wono baale joni o ka sottoɓe karanjiji essence ji tati muɓɓen ndelle ɗum wono joni o ka walde joni o ka tawdaɓe ɗum wono nokkuji to essence ji pamari cottete wodede fa hannde waldere yimɓe wattoɓe ɗum wono pétrole ji woodi e waldere fa hannde wattoɓe ɗum wono joni o kam sottoɓe fa hannde essence ji ɗi en ley Burkina Faso e baale tati kawri ɗum won hokkoɓe kibaruji ñande asowere nde faɓɓe laaɓinana yimɓe fu no wonno no gollal maɓɓe yarata wodide ɓe kolli ɗon en ko haɓɓodi fa hannde jambaji ni e fewreji ko haɓɓodi karanjiji ko wonde leydi meɗen ɗum kamɓe ɓe ngala hen ayo min e fa hannde Jean-Yves Bayala tawdonon tom kittunoɗen Oumou Diallo. batu waɗi hakkunde waldeje himɓe sonnoɓe karanji ndelle batu o waɗa kana fa hannde fa ɓe kolla suudu baaba habare golle ɗe ɓe gollata Apromis AASPB e URCB e waldeje golloɓe golle karanji gaɗana o batu fa ɓe kolla suudu baaba feendaje ɗum wonno waldere maɓɓe e tawti fa hande ɓe kolla suudu baaba keɓe goni gaɗa laamu e bangal fa hande ko woni na golla e ko golli fuu e bangal daranade fa hande ndernagu jaam dewral leydi meɗen Burkina Faso e bangal majjum habare kibaruji gonɗi nder leydi na haale yo haala himɓe wujjoɓe karanji na connana hungaɓe nani ko ɗe waldeje mbi'i minen ko sababu ko waddi min ga hande o minen kam ene yiɗi moƴƴine golle amin yo ala ɗum waddi min ga yo minen kam min tiga kibaru fay goto yo minen min andaɓe fay goto yo min ngala e mabɓe yo bangale sari o kam minen kam min wawa nata ley makko yo minen ko min yoppi justice o golle makko ala minen ko min roka gouvernement o tan be walla min tan fa golle amen o moƴƴina yo ala e dente sonnoɓe karanji mbi ana na cekidi na jardi fa hande ndu mballa laamu no watta fa handen fa ɓiɓɓe Burkina Faso mbura no woɗiri sakiraɓe on paami ya potiri nafi innaji o sanne o wartide SM fa gasi ndelle Allah bawɗo ɓeydi cellal fa hannde sakiraɓe en jaran kibaruji meɗen ɗi yesso e hantude ɗumen ndelle ko wiyete Nattam TV o wonno keɓon famde sur télévision kesso wonno ko omta ɗum wonno dow oɗon mbawi hedde ɗum dow Canal Plus ayo ndelle keɓon famde oɗo télé de o wonanayno kamɓe ɗum wonno sukaɓe famarɓe janggoɓe lekkolleji ayo ndelle keɓon famde ɗo ina holli ɗo en fa hannde aɗa heɓa dow ɗum wonno joni ko toɓɓere 60 wonno ko neɗɗo wawi hebde oɗo télé sina heɓiɗo fuu hollan tan fa hande ɗum no jangguinde sukaɓe famaɓe tawaɓe lekkolleji ayo ndelle keɓon famde puɗɗe golle oɗo télé hokkama lawol ɗum wono leydi meɗen Burkina Faso ɗo le ngalluru wagadugum ñande 30 lewru ɗum wono septembre ndu en yeeso fa hande Issa Kafando e Boubacar Boli kettineɗen ndelle hanko fa hande Souaibou Ba hande kam min noddi suudu baba waɗa hettino kibaruji min kunno famin kolla sabu paami Canal Plus yo entreprise ko yimɓe mbiyata télé cinéma de hande les golle men min miilake min tekake ko cukaɓe na daara komin gatta ɗum sanne jonle ɗum waɗi hande min gaɗi créé télé biyeteɗo Nattam TV jonle Nattam TV wallan hande cukaɓe Burkina fuu keɓa andal keɓa paamwal no nafitaɓe faɓe jaa lekkol maɓɓe yaa yeeso ɗum waɗi hande min kawriti journaliste en famin kolla komin poɗi fuɗɗigol à partir de hande 30 septembre bon min kollidu komin boyi waɗugol hono kibaru hokkugol kibaruji ya les cinéma ji ma les film ji ɗum de woodi komin gaddi ko nebiyammi ɗum jon kay o heeɗi seeɗa amma on jii chaine ji amin batidi indeji ɗum fuufa heɓa yimɓe keɓa no pinira no weliri do Canal Plus numéro 70 80 on paami no min goni Burkina miren golla c'est que himɓe jaɓimen himɓe ballimen himɓe na cooda komin kokkataɓe yonle na minen na sattanimin le komin keɓata no riiba min itta le muɗum min ballitira himɓe balloɓe donc ɗum waɗi hande andal académie heeɓi moƴƴere Canal Plus de jaamo l'école yi goɓɓe ɗi keɓan moƴƴere den
ayo wodi sanne ndelle sakiraɓe ɗo wonon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde ɗon soni allah jaaɓi fuu jango nde min garan fa hannde ɓeydude hokkude on kibaruji meɗen ka fadde majjum ka fuu allah bawɗo ren e rena koreji meɗen ñifa masiba o ley leydi meɗen foof moɗon sakiraɓe kirten e jaam